Maliyɛnw aw salamu aleykum n bɛ foli bila jamanaden kelen kelenna bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliyɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni waati n'a ka ouverture media bɔlɔlɔw lajɛ an ka chaîne YouTube ani an ka page Facebook an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye an bɛ ntɛnɛndonya la novembre kalo tile 30 o ye bi ye san 2020 an b'a fɔ an bɛ ntɛnɛndonya la maliyɛnw k'a fɔ dɔgɔkun hali bi Ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ kelen kelenna ma Ala ka dɔgɔkun hɛrɛ caya aw minnu bɛ yen k'a bɛ ka ne lajɛ jagokɛlaw commerçants artistes mɔgɔ bɛ ko bɛ ka cɔrɔna la nin waati in na fonctionnaire an b'a fɔ aw ye Ala ka bɛɛ ka laɲini sabati Mali kɔnɔ nin waati in na waati gɛlɛyalen don kosɛbɛ kow gɛlɛyalen don a ka kan an ka se ka bɔ an ka kuma kunnafonidilaw waati gɛlɛyara cogo cogo a sumayara cogo cogo an ka se ka bɔ ka faamuyali lase jamanadenw ma mun b'a to aw ka se ka bɔ kɔnɔnafili la a k'a dɔn k'a fɔ mun b'a la ka passer aw fa jamana kɔnɔ ni o ye ba Maliba ye maliyɛnw a y'a partager c'est très important aujourd'hui an bɛna émission cɔrɔnɔ décrypte sigi aw ye bi dɔgɔkun kɔnɔ bi tile kɔnɔ siɲɛ 2 a fɔlɔfɔlɔ ye nin ye k'a yira aw la k'a fɔ cɔrɔnɔ décrypte mun n'a sigira aw ye ko cɔrɔnɔ ka walawala kunnafoni minnu k'a bi aw ka jamana kɔnɔ aw ka se ka bɔ fɛn caman galama k'a fɔ nin de kɛra aw ka ba Maliba kɔnɔ bi n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nanzara jamanaw la Europe jamanaw ka taa bila fo arabu jamanaw Afrique jamana wɛrɛw la ani minnu fana bɛ Mali kɔnɔ yan ka taa fo Segu Sikaso maraw ani Kulikoro Mopti Tɔnbɔkutu Gawo ni Kidal an bɛ bɛɛ fo ye ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ a ka jɛmukan daminɛnen filɛ nin ye cɔrɔnɔ décrypte a sponsorisé don par boisson double seven boisson mun bɛ yen ni ale kɛmɛ samalaɲɔ ye nin waati in na a ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ an b'a fɔ a minbaw ni a feerebaw ye Ala ka barika don u bɛɛ kelen kelenna na maliyɛnw cɔrɔnɔ décrypte émission na k'a fɔ sujet belebeleba 2 b'an bolo a y'a partager sujet belebeleba 2 ko dɔ de bɛ dugu kɔnɔ n'an ma kuma joona joona a k'a dɔn k'a fɔ mun bɛ ka passer aw ka jamana kɔnɔ maliyɛnw anw tɛ se ka lafiya anw ka wulikajɔ y'o ye anw ka kalenkan de ye o ye nka n tɛ se ka don baro kɔnɔ ni ma folikan bila ka ɲɛsin yɛrɛ ba ma ni o ye tanti Ada Berté ye maliyɛnw tanti Ada Berté o ye ne yɛrɛ ba ye tanti Ada Berté ale de ouverture media kanu ka anw kanu wallahi maliyɛnw tanti Ada Berté an ba ɲuman don an b'a fɔ Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ale de kɛra denw fɛ k'a yira k'a fɔ k'anw bɛ baara mun na jamana kɔnɔ ani an ba caman k'u b'an sama duwawu la wa tanti Ada Berté tellement que ouverture media ka d'a ye maliyɛnw fo maaw b'a da la ko Ada OM maa caman b'o fɔ ka sababu kɛ mama OM mɔgɔw b'a fɔ ma ko mama OM ka sababu kɛ ouverture media ka d'a an bɛ kunnafoni minnu di wa a b'an sama duwawu la an ba ɲuman don an b'a fɔ tanti Ada ye Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma nin waati in na a bɛ Sénégal jamana kan Ala k'a segin n'a ɲuman ye Ala k'a kisi a ka laɲini fɛn fɛn Ala k'a sabati donc an bɛ tanti Ada Berté fo yan ka waleɲuman dɔn ka fara an ba ɲuman bɛɛ kan mɔgɔ kɛmɛ ka ouverture media kanu Mali fantan ani 4 fɛ n'an bɔra o la maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ sujet mun b'an bolo bi ye ntɛnɛndonya ye novembre kalo tile 30 bɛ y'o fɔ aw ye sujet belebeleba 2 de b'an bolo fɔlɔ an bɛna kuma mun kan fɔlɔfɔlɔ ye mun ye hôpital du Mali l'hôpital du Mali maliyɛnw Tayisi de tun b'a la ka kɛ Karate Kung Fu a maliyɛnw dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ dama ani ka fara patients ka boxe de tun bɛ boxe u tun bɛ ka ɲɔgɔn boxe u tun bɛ ka sièges ta ɲɔgɔn kama u tun bɛ ka kɔrɔ fili ɲɔgɔn kama maliyɛnw kunun journée kɛra n da su dɔ ye hôpital du Mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw ni o ye an ka kɛnɛyabaw ye maa minnu bɛ yen k'u bilalen don ka anw kɛnɛya a yira k'a fɔ ko ni patient dɔ de nana bila ɲɔgɔn na patient minnu n'a taara laban korofili ni siège ta la ani bere ta la a kun kɛ bɛ kata ba 4 ye kunun l'hôpital du Mali kɔnɔ an bɛna an da mɔgɔw la k'u walawala aw ye mun de kɛra réellement hôpital du Mali kɔnɔ fo ka taa kɛ kɛlɛ in nana sɔrɔ a laban nana kɛ an ka baarakɛlaw an ka docteurs u ko k'u bɛna baara bila u bɛna grève kɛ an bɛna ka ségal wele u da bɛna don ko ninnu na ka walawala aw ye a y'a partager n'an tilal'o la maliyɛnw insécurité bonya bɛ an ka jamana kɔnɔ l'insécurité grandissante a Bamako maliyɛnw lakanabaliya a bonyanen don anw jɔrɔn bɛ an siran bɛ Ala depuis dugu jɛra bi yɔrɔ 2 de bɛ Bamako yɔrɔ minnu bɛ k'u agressera quartier 2 ne yɛrɛ taara fɔlɔ la n baarakɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen ni o ye Ibou Sy ale yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ dɔ in na an bɛna kuma ko ninnu kan mun de kɛra réellement mun de bɛ Bamako kɔnɔ anw bɛna o fɔ ka se ka aw lasɔmi k'a yira k'a fɔ bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la nin waati in na ni lakanabaliya nana bonya cogo dɔ la anw de bɛ fara finitigiw kan ka se k'u dɛmɛ baara ninnu kɛcogo la wa anw fana de b'an hakili to an yɛrɛ la mun b'a to an n'an ka denbaya an bɛ se ka lakana cogo mun na an yɛrɛ fa jamana kɔnɔ an n'an ka sokɔnɔnaw la an da bɛna mɔgɔw la k'o fana fɔ a y'a partager c'est très important mun b'a to jamanaden si kana to kɔ kunnafoni ninnu na an bɛ don kunnafoni fɔlɔfɔlɔ la ni o ye sujet fɔlɔ ye maliyɛnw kunun o tun ye novembre kalo tile 29 ye san 2020 an b'a fɔ kalo 2020 san 2020 ni o ye san 2020 ye maliyɛnw Ala k'a banko ɲuman d'an ma 2020 gɛlɛyara Mali kɔnɔ dɛ 2020 ni o ye san 2020 ye
gɛlɛya cayara anw ka jamana kɔnɔ maliyɛnw anw ka jamana gɛlɛyara kojugu 2020 na 2020 ma jana fiyewu an b'a fɔ nka kɔrɔta nka an bɛ ala fo k'a barikada ala mana ko kɛ i b'a sɔrɔ o de ka ɲi ale mana mun kɛ i b'a sɔrɔ a y'a kɛ ka da sababu dɔ de kan an b'a fɔ a sababu ala k'a ɲuman d'an bɛɛ ma anw minnu fana bɛ yan nin waati na n'aw bɛ ka ne lajɛ ala k'a lakali sidi an bɛɛ kelen kelenna ma 2020 ma jana dɛ a ko cayara kunu l'hôpital du Mali o bɛ fan jumɛn maliyɛnw hôpital du Mali filɛ nin Misabugu 3e pont kɛrɛfɛ 3e pont mun ni ale fana kuma bɛ maaw da kɔnɔ jamanadenw da kɔnɔ nin y'a kalo damadɔ ye 3e pont mun ni ne cɔrɔnɔ kɛmɛ k'a kɛ sens interdit ye ka sababu kɛ filiru cayara kiriru cayara kɔnɔ maa sataw cayara motow bɛ jɔ mɔbiliw bɛ jɔ mɔbiliw fili ka jigin anw minnu bɛ taa lakalita ɲiniw na yen anw minnu bɛ taa kunnafoni ɲiniw na a kɛra sababu ye anw yɛrɛ jatigɛra ne y'a yira k'a fɔ n ko n ye nin kɛ sens interdit ye a yirala k'a fɔ kunu l'hôpital du Mali kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔw de tun bɛ box la box a bɛ box dɔn wa américains ka cɛ dɔ tun bɛ ko Mike Tyson ale tun bɛ box kɛ box kɔrɔ de ko kurufili ka ɲɔgɔn boxer o de tun kɛlen bɛ hôpital du Mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ maliyɛnw dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna tun kɛlen don kinifu kɛyɔrɔ ye taichi chinois ka karate dɔ b'a wele ko taichi u bɛ senw wuli ɲɔgɔn ma ka kamanku di ɲɔgɔn ma k'u pan ka tɛti kɛ k'u kunkolow fara ɲɔgɔn kun a bɛ fɔ o de ma ko taichi dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ kunu l'hôpital du Mali an ka hôpital du Mali kɔnɔ o de tun kɛlen don kunu karidonya fɛ ni o ye dimanche donya ye an welela ka kumaw fɔ an ye n ko fan jumɛn don ko 3e pont kɛrɛfɛla don n ko a tɛ n ko ne tɛ se o yɔrɔ in na fɔlɔ n b'a ɲɛɲini sira wɛrɛ kan mun b'a to mun de kɛra sababu ye ni kɛlɛ nana kɛ hôpital du Mali kɔnɔ mun kɛlɛ de nana patients ani ka fara dɔgɔtɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ mun de bɛ yen réellement maliyɛnw an ye kunnafoni mun sɔrɔ a la a yirala k'a fɔ ko coronavirus an da bɛna maga coronavirus kuma la bi an t'o to kɔrɔ bi sujet filanan bɛna ko ye maaw de wulilen don mun b'a to ka se ka t'u ka prélèvement kɛ ka taa lajɛ n'a sɔrɔla coronavirus b'u la walima n'a t'u la nka maliyɛnw o sababu la k'an ba dɔ de bɛ yen ale taara hôpital du Mali la jama de tun bɛ minnu jɔ bɛ aran na ka taa lajɛ ni coronavirus b'u la walima n'a t'u la sabula a bana juguya bɛ nin waati damadɔ in kɔnɔ minnu da b'a la ani minnu dalen t'a la minnu kɔni dalen don a la olu ye wulikajɔ kɛ ka taa hôpital du Mali la ka t'u ka jateminɛw kɛ n'a sɔrɔ coronavirus b'u la o hukumu kɔnɔ k'an ba dɔ bɛ yen an ye kunnafoni mɛn cogo min na o tun bɛ aran na ko docteur dɔ bɛ yen n'a tɔgɔ ko Amara Kasonge ale tun bɛ jateminɛw la k'a lajɛ ka se ka mɔgɔw jateminɛ k'a lajɛ coronavirus a bɛ karisa la walima a tɛ karisa la an ba minnu bɛ yen k'a ko an ba ma k'a k'a sigi a ka prélèvement ka kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni coronavirus b'a la o sababu la k'an ba in ko ayi k'ale jɔlen ale ka prélèvement bɛ kɛ ale jɔlen de ale tɛ sigi fiyewu ko Amara Kasonge ko ne ba cogo jumɛn ta i t'i sigi wa n k'i ka baaraw kɛ wa ne ka baara kɛcogo de ye o ye an ka baara kɛcogo de ye maaw b'u sigi an b'u ka prélèvement kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni coronavirus la walima n'a t'u la ko in baara kɛcogo de ye ko muso in ko k'ale tɛ sigi fiyewu ale tɛ sigi bi wa a tɛ sigi sini ni docteur b'ale ka jateminɛ kɛ a joli a k'a kɛ ko sigili nege t'ale la o kɛlen kumaw cayara nka an bɛna tila k'u ka secrétaire général yɛrɛ wele o da bɛna don fɛn caman na k'a fɔ k'o la an ye kunnafoni minnu fana mɛn ko maa minnu jɔlen don kɔfɛ turu sera o ma o cɛ in de ko ayi ko fo muso in da de ka kɛ ko sinon k'ale yɛrɛ ta tɛ kɛ ko maa wɛrɛ fana ta tɛ kɛ ko ye kamalenkɔrɔ dɔ ye o kamalenkɔrɔ in k'a ko mɔgɔ ta tɛ kɛ wa muso in de ta bɛ kɛ wa ale fana ta tɛ kɛ mɔgɔ fana b'ale kɔfɛ olu fana si ta tɛ kɛ tuguni k'o kɛlen ko docteur ko ko e de bɛna anw ka baara fɔ an ye wa ko cɛ ko n'aw i ka baara f'i ye dɛ nka ni muso in i bɛ nin da kɛ i bɛ nin ka prélèvement de kɛ fɔlɔ n'o bɔra yen turu bɛ se ne ma n'o bɔra yen wa muso ko k'a b'a jɔ k'a kɛ a b'a jɔ i b'a ka prélèvement kɛ maliyɛnw de ala ye n da ma deli ka nin mɛn docteur ma dɛ docteur ko muso k'a sigi patient mun bɛ kɔfɛ parce que maaw ko i b'a sɔrɔla a taama ɲuman don i b'a sɔrɔla ale de tugura nɔfɛ ni ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la nka docteur ninnu ko k'olu t'u ɲɛdɔn cɛ ko docteur ma Amara Kasonge muso in mun ni ko k'a ka jɛngɛ ka bɔ yen a wele a ka gɛrɛ i k'a ka prélèvement kɛ wa ko k'a bɛ fɛ a ta ka k'a jɔlen i b'a k'a jɔlen wa n'o bɔra yen i bɛ sɔrɔ ka tɔ ta kɛ n'ale ta ma k'a ta kɛcogo la anw si ta tɛ kɛ yan maliyɛnw baara k'u la koyi o kɛlen ko Amara Kasonge k'a dimina a donna a ka laboratoire kɔnɔ a ko a n'o don k'ale tɛ fɛn wɛrɛ kɛ tuguni k'a tɛ maa si ta kɛ k'o de nana kɛ ten fo ka n'a kɛ an balimakɛ in a dusu nana bɔ ko tarabasoli nana don u ni ɲɔgɔn cɛ ko jaja marifa de tun bɛ a kunna marifa dɔw y'a jira k'a fɔ k'a bɔlen b'a fɛ finitigi don nka an bɛna Segali wele Segali b'o fɔ nka yan'o cɛ box mun kɛra ani taichi mun kɛra n bɛna video yira aw k'a lajɛ maliyɛnw kabako dan de kɛra hôpital du Mali kɔnɔ kunun karate kung fu taekwondo maliyɛnw kakato geri
ala o de kun ka kɛ kakato geru ani ka lajɛ ni ka se ka mawashi geri olu fana ye karate sabula ne yɛrɛ karate dɔ kɛ mawashi fana kuma la ka kɛ ani kakato geri ani mayiga fana kuma ka sari kuma la ka bɛɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ yɔrɔ in na hôpital du Mali kɔnɔ ko mun bɛ k'a ye maaw dabali ban aw ni ne an ka jɛ an ka vidéo in lajɛ n'an tilala an bɛna secrétaire général wele a ka ɲɛfɔ k'an ye anw ma faamuyali foyi sɔrɔ nin na wa ko dɔgɔtɔrɔ bɛ grève de la dɛ kɛlɛ in kɔfɛ ko k'u tɛ baara kɛ tuguni aw ni ne an ka jɛ an ka nin vidéo in an bɛ tila ka na plateau in sanfɛ sisan. Ça, il a filmé ça. Bisous, now. Aïe, avant-game. Ici, a yɛrɛ bɔra ka baara ye dɛ nin ko de kɛra hôpital du Mali kɔnɔ kunun nin kɛra hôpital du Mali kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔw ani ka fara maa minnu bɛ yen ko olu kun futunɛra ka sababu kɛ ko muso in ka prélèvement ko f'a ka kɛ diyagoya la ko in kɛra tan de maliyɛnw an bɛna Abdul Kahar wele Abdul Kahar Traoré ale de secrétaire général a daminɛ don a la ka walawala n ko box kɛra yɔrɔ yɔrɔ bɔra ka ye siège bɛɛ karila siège o siège bɛɛ a bɛɛ karila yen nɔ u ye siège ta ɲɔgɔn kama siège sen a n'a juru foyi ma to yen ko in kɛra baara de ye maliyɛnw an yɛrɛ bɔra k'a ye a taabolo kɛra cogo min na ne yɛrɛ kamana gwana n ko nin ye dɔgɔtɔrɔso de ye wa walima nin ye Mondore walima Bulke Siru donc an bɛna lajɛ ni ka se ka Abdul Kahar wele ale ka ɲɛfɔli kɛ ka ne yɛrɛ bɔ fili la pour que an ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ ko in kɔnɔ Abdul Kahar salamu alaikum malheureusement tɛ ka Abdul Kahar sɔrɔ fɔlɔ en attendant n b'a lajɛ ka micro jɔ Mamadu Jɛfa ka bɛ n kɛrɛfɛ sabula an ka Mali n'i y'a ta k'a lajɛ nin waati in na ko damadɔ bɛ ka kɛ minnu bɛ ka anw dabali ban nka an b'a bɛɛ fɔ aw ye bi maa si kana to kɔ a ye vidéo ninnu partager joona a y'a partager fo Chine a y'a partager Japon a y'a partager Angleterre bɛɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ ko mun bɛ ka passer an ka jamana kɔnɔ nin de kɛra hôpital du Mali la kunun wa dɔgɔtɔrɔw futunɛra k'a fɔ k'u tɛ baara kɛ mawashi geri u y'o de di ɲɔgɔn ma u y'u pan maliyɛnw ni ka se ka ɲɔgɔn tɛti patients ni docteurs n'i banana dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna don u n'i wele ni ka taa kɔli k'i la yen dɔgɔtɔrɔso mun bɛ k'o dabɔlen don furakɛli kɔrɔ kama o dɔgɔtɔrɔso nana kɛ nin ko in ye kunun mun y'anw kunnafonidilaw dabali ban wa maa wɛrɛ minnu bɛ k'u y'a mɛn u y'anw wele n'an da tɛ se ka s'an ma cogo la so si la n'an ma dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ wele u ka ɲɛfɔli kɛ an ye Jɛfaga somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ baasi t'i la i bɛ yɛlɛ la dɛ ouais, de kɛra hôpital du Mali la kunun Corno bɛ yɛlɛ la parce que e yɛrɛ bɛ ka karate tɔgɔ minnu fɔ yɛrɛ mais mun ye karate kɛ mais Corno e bɛ ka mun fɔ tan de kakato giri o ye mun ye kakato kɔrɔ k'i sen kɔrɔta k'a jigin mɔgɔ disi kan mawashi giri i b'o kɔrɔ dɔn wa o kɔrɔ k'i jɔlen to dɔrɔn k'i pan dɔrɔn k'i tourner i b'a fɔ ko Van Damme b'a kɛ cogo min na k'i tourner dɔrɔn ka se k'a fara mɔgɔ kulo kɔrɔ ten i b'o dɔn wa ko ninnu ne b'a ɲɛdɔn i y'a faamu wa n'a fɔra ko yɔyi fana bɛ yen
bon fana bɛɛ kɛra o bɛɛ de kɛra kunun hôpital du Mali kɔnɔ ne welela de ko mɔgɔw bɛ boxe ni kɛlɛ la yen ko ne ka se e bɔra k'i to centre jumɛn la o la ne bɔra kan to centre marron de la o y'a sɔrɔ n kan ka se noir ma ne sera ka to donc maintenant jɛ faga e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin ko in na anw dabali banna yan'an ka segali sɔrɔ ouais bon Thierno n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔfɛ vraiment nin ye kamanaganko ye nin ye dabalibanko ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka kɛnɛyasoba n'o ye hôpital du Mali ye n'a fɔra ko ni ɲɔgɔnna kɛwalew bɛ kɛ yen c'est-à-dire vraiment Thierno c'est triste c'est-à-dire yɛlɛko don mais c'est triste aussi parce que n'i tɛ se k'a faamuya cogo si k'a fɔ ko n'i ko dɔgɔtɔrɔso kɔni n'i ko dɔgɔtɔrɔso banabagatɔ de bɛ kɛ yen voilà n'a fɔra ko banabagatɔ bɛ nin waati in na ni ɲɔgɔnna chaînes ka taa dérouler tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ mɔgɔw an bɛna docteur sɔrɔ nin waati in na jɛ faga an bɛna lajɛ ka se ka Abdul Kahar sɔrɔ nin waati in na ka se ka ɲɛfɔli kɛ maliyɛn minnu kubara nin waati in na docteur Traoré salamu aleykum waaleykum salam somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si tɛ denbaya baasi foyi tɛ n yɛrɛ la i yɛrɛ dun baasi foyi tɛ yen nɔ nin waati in na maliyɛnw de tulo b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n bɛ fɛ i k'i présenter fɔlɔ maa minnu t'i dɔn e yɛrɛ ye joli ye ne tɔgɔ ko Abdul Kahar Traoré j'ai un master en kinésithérapie n bɛ baara kɛ hôpital du Mali la mais en même temps ne de ye syndicat comité syndical de la santé de l'action sociale et de la promotion de la femme au hôpital du Mali là ne de ye secrétaire général depuis le 8 mars et le 8 mai 2018 voilà ne de y'o ye d'accord et j'ai un mandat pour 5 ans voilà d'accord donc maintenant an y'a ye kunun ko mankan kɛra hôpital du Mali kɔnɔ ko in kɛra cogo jumɛn a kɛra centre covid la an ka major kelen labo major kelen tun bɛ garde la donc a bɛ ka prélèvement kɛra comme centre covid bɛ yɔrɔ la yɔrɔ a bɛ hôpital du Mali la anw yɛrɛ fɛ yen centre ba don parce que anw ka bâtiment kura bila talen don a kɔrɔ d'accord baara bɛ kɛ ka ɲa donc muso dɔ de nana vers 13h ka na a ka kɛsi kɛli la donc a prélèvement sang kan ka prélever a la a y'i jɔ o y'a sɔrɔ anw collègue Amara Kasonge o y'a bisimila ka ɲa avec respect bɛrɛbɛrɛ k'a k'a sigi muso ko k'ale t'a sigi k'ale ka prélèvement bɛ kɛ a jɔlen o dun sariya yɛrɛ kɔnɔ o tɛ se ka kɛ parce que san tatɔ la i bɛ se ka bɔ ka bin nin ye san dɔnbaga de a y'o de kalan a tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'o kɔ a ko a ye muso nɛgɛ ko muso k'a sigi kumakan min kɛra muso da ko ayi ko chaise min n'a bɛ ka fa ale k'a sigi o kan ko infecté len don Kasonge ko a ma ayi systématiquement n'anw tilala kuma o kuma anw bɛ an ka fɛnw désinfecté donc o yɔrɔ la i kana jɔrɔ la problème foyi tɛ la i sigi san bɛ mɔgɔ bɛ prélèvement kɛ ka mɔgɔ sigilen de to i b'a bila commodité de la k'a kɛ comme muso y'a ban o mɛnna la jama bɛ kɔfɛ olu bɛɛ ka prélèvement ka kɛ a ko muso ma bɔ komi e ma sɔn fɔlɔ n b'a ɲini i fɛ n b'i deli yɛrɛ de e kana i kita kɛrɛfɛ fɔlɔ yanni i hakili i k'a fara ɲɔgɔn kan n'i sɔnna n'i nana dɔrɔn b'i ta kɛ donc muso bɔra k'a jɔ cɛ mun nana ka na da o kan donc a ko k'a sigi o ko k'ale ta ti kɛ wa mɔgɔ wɛrɛ ta ti kɛ wa muso ye condition fɔ n'o ma kɛ fɛnɛ mɔgɔ si ta ti kɛ yan an collègue a y'o fɛnɛ deli k'a kana so o ma quoi olu ka baara de ye nin ye mɔgɔ t'olu ka baara cogoya ɲɛf'u ye k'u ka nin kɛ voilà donc olu kɛlen ka disposition bɛɛ t'a la donc cɛ ma sɔn komi a cɛ bɛ défensive ka discussion bɛ ka bonyala kojugu poliment a fana y'a ka tenue de protection bɔ a la k'olu bila ka bɔ sisan k'a bɛ taa an ka labo normal la a taara yen dayɛlɛ cɛ ni groupe dɔ girinna ka taa nɔfɛ da in yɛlɛnnen a fɛ u y'o tile kara la ka tile kara la cogo di a bolilen ka don kɔnɔna na wa awɔ an ka o kɔfɛ da in labo o tile dɛ da yɛlɛnnen a nana ka na fɛngɛ ka fɔ ka tile kari a kɔnɔ donc mankan cayara o y'a sɔrɔ a y'an ka surveillant wele a ko nin situation bɛ yen nɔ donc il arrête d'abord jusqu'à ce que mɔgɔw ka u ka basigi n'u basigira n'u y'a faamuya pour que baara ka continuer ale kɔni bi yan a kama fo sini sɔgɔmada donc surveillant wulila ka na entre temps mankan bugura minnu bɛ sokɔnɔna la labo kɔnɔna la olu bɔra ka na sisan k'u bɛna ka na u collègue makara ka o protéger
ye korofili daminɛ donc juste à ce que donc c'est comme si que docteur Kasonge ka mɔgɔw fana de nana k'u bɛna docteur Amara Kasonge défend awɔ mais k'a fɔ défend mun don k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ o tɛ dɛ k'a ni mɔgɔ ninnu bɔ ɲɔgɔn na quoi voilà u kana s'a ma parce que c'est le malade qui est au roi quoi parce que o option o b'anw bolo hôpital du Mali la donc o de la anw bɛnnen don tellement hôpital du Mali travailleurs bɛnnen don kojugu an bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc fɛn dɔ b'anw kunkolo la yen kaban o de la mɔgɔw bɛ sama anw ka hôpital nɔfɛ anw ka baara kɛcogo kama o tɛ parce que ne bɛ k'a fɛngɛ mɔgɔ caman bɛ k'a lamɛn bi u bɛɛ b'a kalama fɛn caman bɛ nin nɔ o tɛ se ka k'anw ka hôpital la parce que n'i dɔ y'a kɛ dɔ b'a f'i ma a tɛ kɛ a man ɲi a tɛ kɛ i yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn donc anw fɛ yen n'o de don donc n'u nana de ka na essayer k'a fɔ u b'u jɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u kana kɛlɛ kana bɔ a la quoi mais comme nin labɛnnen don kɛlɛ de kama marifa b'a kun i y'a faamuya donc a kun y'i passé fɔlɔ k'a ye sɔrɔdasi ye mais an y'o dɔn kɔfɛ de k'a fɔ ja sɔrɔdasi tɛ mais marifa min b'a kun il se peut que autorisation b'a bolo o t'anw ka domaine ye o justice de b'o ɲɛnabɔ kosɛbɛ mais donc a ye korofili daminɛ ninnu fana y'a essayer k'a fɔ u b'u ta yen u b'o sago ka bɔ yan a gɛlɛyara donc a n'a sera yɔrɔ la fitinɛ mana don ko la dɔrɔn bɛɛ bɛ don a la o kosɛbɛ urgence mɔgɔw fana bolila ka na ninnu dɛmɛ k'a fɔ o b'u bolo mais u ye cɛ ten pɛrɛn o ma don o ma muso min fana nana n'o fana kun nana nin waleya ɲɔgɔn o bɛ mɔgɔ kɔrɔ yen nɔ o nana b'a ka fɛngɛ la a y'o tɛgɛ kari jɔn y'o tɛgɛ kari cɛ kelen awɔ ninnu tɛ wale ye minnu bɛ se ka kɛ hôpital du Mali la o l'agence socio-sanitaire o ka baarakɛyɔrɔ la n'an m'o bonya nin ye kojuguba ye dɛ nin mun dontɔ fila la nin ye mais a ko labanna cogo di sa actuellement ko bɛ niveau jumɛn na a bɛ justice ka bolo kan mais syndicat ka baara ye mun ye ne saisira le soir donc ne ye n ka mɔgɔw de dépêcher minnu bɛ garde la minnu bɛ ne ka syndicat la u ka boli ka taa 13e na parce que k'a taara 13e de la pour les auditions ka taa mɔgɔw ka fɛngɛw ta donc n k'u ka taa anw ka appui la syndicat tɔgɔ la secrétaire général tɔgɔ la on nous sommes de cœur avec eux quoi d'accord o y'anw ka rôle ye kosɛbɛ parce que anw bɛ défense des droits moraux et matériels de la des travailleurs et c'est le droit moral qui a été atteint donc n'o dun kɛra kaban syndicat bɛ wuli k'i jɔ parce que a b'a taw défend voilà donc o hukumu kɔnɔna la u taara sɔrɔ u tilal'o la u nana hôpital la pansement na olu jɔ k'u ka pansement kɛ travailleurs ye ne wele nin mun kɛra nin a man kan n ko d'accord mais ne tɛ se ka décision ta parce que nous avons mandat mon syndicat a mandat nous sommes affiliés au syndicat national de la santé et à l'INTM donc mais tonton loi de b'i régi quoi i tɛ se ka bɔ o kɔnɔ quoi comme travailleurs de assemblée de souveraine ye donc an bɛna sɔgɔmada fɛ an bɛna ko bila travailleurs fɛ donc moi j'ai demandé à mon bureau u ka an ka réseau kan ka fɛn ventiler pour que an ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔn yan u b'a fɛ a ko ka kɛ cogoya min na an b'u fana ka hakilina lamɛn parce que olu de mandat d'aw ma mais an tɛ se ka décision ta o tɔgɔ la dɛ n'an y'o kɛ dɔrɔn c'est anti syndical parce que c'est démocratique donc an taara assemblée la bɛɛ a ɲɔgɔnma de jama ma de ka bɔ parce que a digira mɔgɔw la kojugu k'a daminɛ professeur fo le simple vigile bɛɛ nana d'accord donc docteur maintenant an y'a mɛn ko a ye baara bila kɛ o kɛra awɔ mais ni n y'o de f'i ɲɛna kɔnɔna n ko l'assemblée générale est souveraine d'accord a digi kojugu mɔgɔw la a fɔra anw ɲɛna direction fɛ ko le processus est en cours oui nin fana b'olu ta dafa o d'accord parce que plus jamais ça il faut k'o de ka kɛ quoi un agent dans l'exercice de son métier o ka agresser délibérément comme ça et que ça passe comme ça o kan ka dabila Mali la an bɛ 21e siècle la ça ninnu kow kan ka dabila ten quoi d'accord an ka hôpital in ka d'an ye dɛ donc docteur vitrine de don an bolo voilà docteur Traoré oui voilà maintenant an y'an to kuma la an y'an ba in fana sɔrɔ an ba mun ko fɛn kɛra la donc an y'ale fana sɔrɔ ligne kan donc an b'a essayer k'ale fana lamɛn an ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ donc kana bɔ ligne kan ne ba salamu alaikum wa alaikum salam somɔgɔw bɛ di
Tarase. Mba, et tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Madame Traoré Seni Kadiatou Diarra. Madame Seni? Madame Traoré Seni Kadiatou Diarra. Seni Kadiatou Diarra. Oh. Donc a fɔra ko muso mun ko k'a tɛ sigi chaise kan, e de don wa? Ne de don. E de don? Donc actuellement ko in bɛ 13e arrondissement la k'a ko kun nana laban hôpital du Mali kɔnɔ karatew ni fɛnw kɛra a bɛɛ kɛra ɲɛna? A bɛɛ kɛra ɲɛna. Oh, mais ko kɛra cogo jumɛn? E yɛrɛ ka version ye jumɛn ye? Ne bɛna version min f'i ɲɛna Thierno. Mɔgɔ minnu wele ka version f'i ɲɛna i yɛrɛ ka version fila lamɛn dɔrɔn min ye tiɲɛ ye i bɛ se k'a décortiquer. An bɔra an ka so. Aw bɔra ka so? Awɔ. Ka taga hôpital du Mali la parce que an tanti hospitalisé don yen. A hospitalisé don Covid tɔw ka yɔrɔ la. Donc anw nana depuis sɔgɔmada fɛ 10 heures. 10 heures. Awɔ an ka tantiw fɛnɛ sɔrɔ olu nana depuis 8 heures. An de nana retard la an nana 10 heures. Maintenant an taara ni tanti minnu sɔrɔ olu ta kun ma kɛ anw ta ma kɛ maintenant anw nalen u ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛ. U ye famille bɛɛ ka tɔgɔ sɛbɛn daminɛ u y'anw bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn papier dɔ la. A papier bɛ kilan u y'an bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn o la. Maintenant docteur nana. Docteur nana ka don a bɛ testi a bɛ covid fɛn don i da kɔnɔ yɔrɔ min na. A taara o yɔrɔ la. Donc an sigilen don attente kɔnɔ musokɔrɔba dɔ de nana. Musokɔrɔba in nana mobili fitinin dɔ la mobili marron chocolat dɔ. A kun tɛ se ka tagama yɛrɛ u y'a cɛ de ka don n'a ye testikɛyɔrɔ in kɔnɔ. U ye musokɔrɔba cɛ ka don n'a ye testikɛyɔrɔ kɔnɔ ka taga sigi chaise dɔ bɛ testikɛyɔrɔ la chaise bleue la o taara sigi o kɔnɔ. K'a cɛ ka don n'a ye quoi? U y'a cɛ ka don n'a ye dɛ u y'a cɛ ka don n'a ye cɛ fila kelen don ka kelen ka tɛgɛ minɛ den kelen don ka tɛgɛ dɔ minɛ a ka minɛ bɛ dɔ bolo kɔfɛ. U taara sigi chaise kɔnɔ. Ka musokɔrɔba ka test kɛ. U ye musokɔrɔba ka test kɛ musokɔrɔba wulila o bɔra ni musokɔrɔba ye. Ne de bɛ don o kɔfɛ. Cɛ ye ne wele. Docteur ye ne wele ne ko président ne nana. Ne ko n ko i ne ta kɛ ni jɔlen ye. Docteur ko si tu t'assois pas tu sors de mon bureau. Ala mɛ dɛ. Ko si tu t'assois pas sur la chaise tu sors de mon bureau. Ne ko ok ne bɔra. Ali un mot ni docteur Kɛ m'a placé au kɔfɛ. E ma mot kelen placé? Ne ma ali un mot placé ne ok de fɔ dɔrɔn ka bɔ ne marali l'eau ma ne un mot placé ok dɔrɔn ka bɔ. Prélèvement sanguin kun tɛ. Sang kun tɛ. Mɔgɔ foyi kun tɛ ne ni docteur min bɛ sɛbɛnni kɛ o kun bɛ accueil la muso jɛman dɔ. Pantalon jɛman ni joli jɛman b'a la a bɛ accueil la. Ne frères sigilen don ban sanfɛ olu bɛ ka ne kɔnɔ ne bɔra olu bɛ don. Docteur ne ko si tu ne t'assois pas sur la chaise tu sors de mon bureau. Ne ko ok ne bɔra. Donc ne bɔra ne ko ko ne ta kɛra ne ko ayi ko ne ta ma kɛ n k'a ka ɲi. Donc ne kɔrɔkɛ donna. Ne kɔrɔkɛ donna. O fana ye. Madame Traoré. Au yɔrɔ la e k'i jɔ Mamadu Jɛfa k'a bɛna question dɔ poser kun o yɔrɔ la. Actuellement on est avec le docteur Traoré aussi à tulo b'i la. Ni kuma mun fana b'a yɛrɛ bolo a b'o fɔ donc Jɛfa ka kuma b'i bolo rapidement. Madame. Oui. Yɔrɔ min na e donna docteur Kɛ k'i ma k'e k'i sigi n'a ma ɲɛ ka ban k'a fɔ ko e tagara de pour que i ka test ka kɛ docteur Kɛ de b'a ka baara kɛcogo dɔn a kɛlen k'a fɔ e ɲɛna k'e k'i sigi e ma sɔn k'i sigi est ce que e yɛrɛ bolo o fara ka ɲi wa? Ne bɛ sigi chaise kɔnɔ cogo di salifu bɛ chaise kɔnɔ chaise nɔgɔlen don daji bɛ chaise kɔnɔ salitew bɛ chaise kɔnɔ docteur Kɛ ɲɛ b'a la covid kɛtɔ dɔ de bɔra yen a ye salifu ye a ye nɔgɔ ye a yɛrɛ y'a ye a y'a ye a y'a lajɛ ne bɛ sigi o kɔnɔ cogo di ou bien covid ko tɛ tiɲɛ ya. Donc o la sa ko kɛra cogo di e bɔlen e ni kɔrɔkɛ ɲɔgɔn ye a kɛra cogo di? Ne bɔra ne kɔrɔkɛ fana donna. Yasir Ben Mohamed Jara o donna. Donc o donna o fana ye chaise ye o ko 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 docteur ko nin nɔgɔlen don dɛ. Donc a ne kun tɛ dɛ o de bɛ k'a ɲɛfɔ ne ɲɛna k'ale donna k'ale ko docteur ko nin nɔgɔlen don dɛ. Ko k'a nettoyer k'a ko ale ma o t'ale ka baara ye k'ale tɛ se k'a nettoyer. K'ale ko ok. Donc mɔgɔ min ka baara don i t'u fɛ an bɛ t'u nɔfɛ u ka n'a nettoyer ko sinon nɔgɔlen don. K'a ko ale tɛ o mɔgɔw fɔ ninnu ye nin tɛna ale ka baara kɛcogo fɔ ale ɲɛna d'ailleurs ale tɛ test yɛrɛ kɛ tuguni a tila k'a ka fini bɔ k'a ka combinaison bɔ ka taa ka ne kɔrɔkɛ to yen ka bɔ ka taa. Donc ne kɔrɔkɛ fana bɔra médecin dɔ tun bɛ yen o tun bɛ rouge la o de tun bɛ covid tɔw kɔrɔ o tun bɛ fini rouge de tun b'o la tɔw la jɛman b'olu la fini rouge bɛ nin docteur la a tun bɛ k'a ɲɛfɔ o ɲɛna o docteur ko ayi k'a ka baara tɛ ko nin ye laborantin de ye ko nin tɛ docteur yɛrɛ ye ko laborantin de don. C'est genre avec vous arranger les canaux testing qui. Donc o la muso dɔ tɛmɛtɔ o bɛ ko mun ye infirmière ko i b'a dɔn k'a tɛna kɛ tuguni ko nin ye nin ka baara bannen ko n'a taara bi ko nin y'a bannen k'a tɛna tuguni
ola ne koromso ko ko maka dele no nadia o ko kuna ko ntara takati na tu ko me ko be se ka no fe ola ne korege borola andi dogo ke andi che utara no fe olu escalier de be plus dala kwa escalier be plus dala olu be escalier la balela olu ko docteur ko ele ko metes ma ko si ko wi kale do kale ko metes kerla ko donc iski be se na ko su ga na na msorba o be iski be se na na se ga teske ko ni malanta ni kana na se o no ko ni ale ga tesi bani kale ni jines na kale te teske joni o fo docteur ke do fo kale ni jines na kale docteur ke kasuke kale ni jines na kale te teske ko ni ale ga tesi bani o me bon munana ni kele yo fo karate boxing ni fo be bora docteur ke ko kale fenkara jines na ko ale te teske wala ne je womme ke be se ka fite teske ko c'est ton boulot ko c'est ton boulot ke be se ka fo ke teske kale do te teske de donc docteur ke ko fo infirmier slang na kai ko ma de na kasina nyonnike ay nyonnike ka ko le fene ga ne ko reke ko akana docteur sna ko ay fa dunta now asina ka fa mena fa nya de ka fa foro ba dunta kano fo ya ba kano okay donc asina ka fa ba tanto takabonga lodala wala iseka do nyonika po kana ko reke nyanki teke fara kanguna donc o kera ne chef ne snaka docteur Gain jin patron kumala mtara na bela video la chef ne snaka ko fi o mati donc kunana uko kube dasa mo tura dasa mana ubika kufi ubika nyogo ubika kufi donc anga msora ba unana kana dilige donc ne ko reke ne che anga na kofe ambola toro anya bala minu mega keleke o lusna katara faru wele kaina kono o be ka docteur bu fa ka bilo do be ka fo zoom aina ali nuchi ambu fakari la ke se ka ja ambu fakari mu be sare o toro la do e chelu ka video la ibe chelu docteur Tabudo awo an chelu do bulo anda do na ka chelu ni biro ni nego tati o fi ala mo wale damne sisange ha ala me gala fere au be bolan kuina ka beresli ne che bere esquive bere tara farane tantikna a plene so a bloquer le plateau bala be ka ta vérifier ou ya a cher que le ka docteur soleil akora ka pi a be video là d'accord donc ko fuga afaka fu ka ba faka bi ambe nu faka bi ni deja o la ko ku be police la mo wa le be ka police kono ko police se ka foi ko lula ko seniga bo ko foi te se ka ko lula ba ma ko ya no okay no comme un fa tant we Sénégal ni son ba au ko mo don police be ta yana ko an la police de la de da we wele like ko marfa ko ani buru do no luka pilo kono ko wato lu agresser ka galon tige ko ne ko reke militaire fuite ko gendarme fuite mana kanda o me afra ko marfa yira kuna o be o marfa yira kuna ne ko reke be city de ke ha gendarme te militaire te ama marfa bokachi ama marfa boka jomo bashida mana kanga sa ni marfa boka chi lube mamna lube ke tinto awre ka ko do la sa marfa de chi mo la kibe joa ni marfa chi da pete rega ni video ni marfa chi da aba video la aba marfa chi aba marfa bora ya a de cortige kani aba ko ni chi ala ubuka tam mana ka min ko che do terge mi wele ke sa ko per ma sangi chi a fosh te pel la atlobila aklobe na yoro donc ça madame Traoré maintenant korofo nyina malien be klobila kana tige ani docteur bi ñogo docteur ay docteur weli voilà donc 2 minutes i ka kuma fo ami docteur de lamé sisa parce que docteur fana il lamé ka ñi kosobe ale de secrétaire général yere donc ko nu won gerata donc ami aka kanga baraba yamara anga version be d'accord ega lameli ge do kana bolli ga ega lameli ge d'accord donc Traoré docteur. Oui, mon frère. Donc je pense que vous avez écouté Madame Traoré. Mon frère. Oui. Me fait d'offiana. Nimbi bla. Sini ka tabani ka ta kasungi na jeban. Ati donde. Ati do ikini identifier. Memba kinabi kumbe ni bonyamu. C'est l'un des travailleurs de l'hôpital du Mali. Hein? Très éduqué. Majigi da atai. Est-ce que vous voyez? Moi mire. Manka ire ta ka fancy fait. E ma kuma ni kuma sauter tout ko la je. Et à la puis ka prélèvement ke. Et jondi
e de bɛna ka baara fɔ a ye wa an ka bɔ nin kɔnɔ sa komi n'a jara a bɛ fila u b'o k'o ye fɔ non i jɔ madame Traoré n'a jara a bɛ fila mais comme aw de ye n wele aw ka émission na pour parler on parle ba bɛ balo a siriyɔrɔ de la i kɔni b'o dɔn yen y'anw ka baarakɛyɔrɔ de État bɛ consentili kɛ ka wari de bɔ ka anw sara a la an ka baara in na mais baara in ka d'anw ye fɔlɔ de anw y'a ta de k'an bɛ taa mɔgɔ furakɛ de kɛ anw y'o serment de kɛ wa anw b'o baara de kɛ vaille que vaille est-ce que i ye n faamuya d'accord donc voilà donc ko sugu dɔw bɛ yen an k'olu dabila nin dɔrɔn tɛ koyi agent wɛrɛw bɔgɔra ko wɛrɛw la an y'a essayé à l'amiable k'a cause bila mais an ɲɛ b'a la a tɛ ban a tɛ ban solution ka ɲini a la une bonne fois il faut sécuriser les travailleurs donc maintenant docteur Traoré journaliste ye ka t'i bɔgɔ i ka baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ ka taa hali écarter langage k'i ka baarakɛyɔrɔ la a y'a yɛrɛ surpasser ka ban c'est pas normal an bɛ état de droit de kɔnɔ an b'an ka gouvernement kɔ mais nous sommes là pour défendre nos travailleurs. D'accord. Donc maintenant, on a une question à vous poser à travers Mamadou Diefara est là. Diefara, vas-y. Oui, docteur, salam alaikum. Wa alaikum salam. Madame min kun bɛ ka intervention kɛ sisan a y'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la k'a fɔ ko ale tun taara coronavirus test la ko docteur ko k'a ka sigi siège mun kan ko siège nin ko a kɛcogo kun man ɲi mais est ce que aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ coronavirus bɛ wagati mun na a bɛ cogo mun na surtout que bana do bana min a sɔrɔli ka teli a ye ɲɛfɔli kɛ cogo min na est ce que coronavirus test bɛ kɛ ten de wa dɔgɔtɔrɔso la aw minnu ye docteur ye est ce que a bɛ kɛ ten de wa. Mon frère, chaise de bébé où on étale dans une salle, il prélèvement qu'elle a de béquilles, il a tout sur le volet cadeau. Mais même à mon fils, tellement la maladie là, avec mon faga, a tieni no kabo. Et kasonge mou yere beka kela. A pas donné ma disposition ta ba les refa ala kana cheje ya ani malien pe ani fenfe be kana le akanfi est-ce que famia est-ce que ale be so yoro tiene na ka fo kale be disposition ta ko ka ta nyogo sigi ale re se gata anga ko do la jesa ni fendo ye tien ni fendo boli do tien fe bodo sinon à quoi ça sert? Je peux parler. Non, 2 minutes, madame. Non, et tiens. Nous nous bafons Kassongé. S'il n'avait pas vu, à quoi ça sert qui va exécuter? Anga sabalisa. Katapmo mounou, katapmo mamou, kananouye, des trucs. Il va donc quoi? Malien est réclamé kodo amboulobi, anga sabali. Anga mada, anga Jamanian ba nous ni yoro. Je m'excuse de l'expression. Est-ce qu'il y a une famille? On a beka bunya. Bunya de ka fidjie fembela. Mais nous de te kokula. 2 minutes. Est-ce qu'il y a une famille? Nous le disons avant on langage connaît. On est malade ou quoi jondi. Mais anti joma ya la de. Bébé bunya. Barabe ko mu de kono. Il y a famille. On est dama bu ñoko bunya to bamna. Pour que baraka nyambula be communiquer. Donc ni nana on fait ani bunya ka kambe bunya ni karama sima pour ko retour ko kanma faut que ni bogoli ni fait nous faut nous ga dabla sinon ni on fait avec élargi fambe ni fait ma boile avec élargi fambe donc je peux parler 2 minutes mais on va loi ta poto de tinti donc comment on va agresser là syndicat de décision t'as dit nous les filles là l'assemblée générale d'État à l'unanimité à créer Dieu moyena donc en béton le conflit en attendant que quoi éclairci donc va il a qu'à faire n'y a eu grève la follow ata banwati donc voilà faut faire qu'à se rendre compte nous mais faut de sur là d'accord voilà. Donc docteur maintenant il a quoi faire là-bas mais rapidement qu'à faire mon gouvernement hôpital du Mali be kama bi uba beba don on me paramuna mɔgɔw b'an tɔgɔ fɔ u bɛ taa limali yɛrɛ fɔ kuma dɔ la agent i sigilen bɛ tɔgɔ duman min b'an kan anw b'a dɔn wa n b'o de f'i ɲɛna bonya ni karama de b'an fɛ n'i ye professeur ye anw ka professeur ye
Ni y'a ni vigile kulonkɛ la. Ni min ɲɛmada n'a ta ka consultation i b'a fɔ k'u bɛɛ kelen parce que u bɛ hôpital du Mali de la. Wali ni mɔgɔ kelen absentera hôpital du Mali la. Bɛɛ b'a dɔn ko ten. D'accord. O bɛ mun yira o bɛ solidarité de yira. Madame. Kuma bɛna d'i ma 2 minutes. O bɛ bɛnɲɔgɔnya de yira. An ka sabali n'an taara an ka baarakaw la a bɛ banque ni fɛnw bɛɛ kɔnɔ koyi. Mais mɔgɔw ils font fi parce que u bɛ nɛni mɔgɔw bɛ nɛni aw nɛniw bɛ k'an na kuma bɛɛ o. Olu de ma bɔ mais tɛgɛla boli a ko la o t'a la o. Loi yɛrɛ b'o fɔ nɛni tɛ yen injure publique tɛ yen mɔgɔ bɔgɔ tɛ yen. Si tu n'es pas satisfait on est dans un état de droit. Il petit plaigner droit loi de là. L'administration m'a voulu à la dimanche. Mais pourquoi ne pas aller se plaindre le lendemain à l'administration et qu'on nous confronte les deux trucs? Pourquoi arriver à ce stade-là? D'accord. Voilà. Donc, docteur, il sait qu'il présente un pour que Kakunche. Les trois Abdul Kahar Traoré, les secrétaire général du comité syndical de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la femme de l'hôpital du Mali. D'accord, merci beaucoup. Merci, docteur. Merci. Ok, Madame Traoré, il pourra qu'à corroformer. Moumi Bolonna, docteur Yaïra Kafoko, avec moi, Moumi Bolonna, Yabeme. Yaïra Kafoko, Nitolu Talaye, ko Amara Kasonge donné de Kosobe, comme Robunya Koron. Donc maintenant, elle sait que nous serons qu'à Farani Beka. Je vais faire la question dans la poser nous. Ni yoro nettoyera. Mundi nanani anga kere anga panga sikidi chaise kono. O question kelen. Question flana. Ugata uga personnel yere mogo yere nyinga kasongeka. Nebe ka finyera chorno nere ambe kumana musura ko. Ko ni chimpa ke mogo nyera ina fo mogo nyera ko ni mogo jukuba u yere ka agent no mais aka haramunte muso ngele no. Wallahi. Ko ni ba ke mogo nyera ko mogo jukuba. Les fly. Sabana, on va hospitaliser nos docteurs sous là. On met en blanc, mon qu'elle est là. Quand on pas docteur ou ma coupe à qu'elle est. Ni kasonge yoro nettoyer. Mon est là, mais pas un. Ça n'est pas ce que mon âme pas un. Ni kasonge yoro nettoyer. Na yoro nettoyer, mon n'est pas fondé une chose. On a prélèvement qui est ça. Mon ambo fort. Ouais, on a position la 13e, on a des positions là. Effectivement, on nous prête un jour que, on m'a un jour que, qu'on nous dé fanen ka des positions bien, il peut se la vérifier. Minida, 13e là. 13e là, on a des positions que, il y a position ka des positions bien. Ah, elle est bien, on a à foko oui, ko kasonge à foko on kai fanen ke, o ekele. Flana, on a flana ko effectivement qu'on nous prête un don ni bugoli kuti, qu'on nous répliquer là. A bébé, il peut se la vérifier. C'est garantir le faut qu'il se réveille pas quoi. Avant tu pour la kuma. En entrant tribunal la fana. Mon courant me dans un tega daga. Est-ce qu'il est prêt? Ante ne kuma me ne se taka. Afele kuma me aka arrêter peka se taka. Minta e mini. Na be se ka tega da courant da. Ne fele bin tega da courant ka ko kera tu na peka fo. D'accord. Donc nous ko la taka ko be ko dabi anka. D'accord. Donc d'accord. Donc maintenant e bolo sa ko ngera chukumuna au no foshitala. Au no amita mun kelege chorno ngam bari hospitaliser ndo ampa hospitaliser ndo. A rebe silana nai. Ani na fala ko yana chufe. Uga infirmier be daso ko banabato dala ga tu daga sno ko kabo kalama wa. We daso ande anga mo de dala ne tanti hospitaliser dala. Infirmier taru daga sno ko. Fatoro be covid la akungulo mangena willa kaka fiu be ko kaka fiu be fiti. Kata jone bakuna e basirana fabe yerere u dobe kata kushi ne tanti dobe kenema o fene tara kata efrimo kata kushi muso bora den de ibanga ta kushi ne tanti ko ne ba ko da kushi ko ne ba do ko nya ko ya ko me nya ta sene ne tanti ko e makala de se beni don ko ni makala kibe mo chike kibe o pasko ya so resto no la ne tanti ko me ko bana bato bi mangana ko be kata kushi o wa so ga ele tata de sokolino covid to dala. Oui, dama. Dore tout dit ça fait Covid balakati. Nta ban caméra pour ka sali ngora ba se ka vérifier. Adale no dit ça ta dina. O shukele ne koromso 30 ne tantima. Che koroba do kumbe fa wallahi fo ne koromso kashira nya tida. Ko dumin te do luma ko chito do luma. Ne korege ko adukule lan dumin ji fo. Mo kuma te ngoro shira ni shite ne ka sere. Ay kuma minun fo. Aw ka cheta la ni chebe aka kuma da. Ko aka kunya ni fo la aka na deposition ele kasoge ni fo aka na alame. Akuga médecin do bi o référé ni fo kana belame on référé ni fo kana belame
D'accord, Jeff ka pro ngal do be bulu ka tenku madame Traoré la. Madame Traoré. Très bien, an ye korofo famia, an fana bulu ka jo sabata ko lalbi inshallah. Maintenant korofo laban jumɛn b'i bolo nin na parce que ni woni kɛra kunu ka ta kunu na kana bila bila a kuma ye dugu min na an yɛrɛ wulila la i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. Bɛɛ bɛ Mali hôpital Mali ko dɔn mɔgɔw ka tiɲɛ mɔgɔw ka kuma sa mɔgɔw kana k'u dabiri k'a kɛ wari bɛ nin tigi kunna relation bɛ nin tigi la an kana k'o kɛ o ye quoi Mali sera changeli de ye ninnu b'a dɔn ko syndicat de b'u bolo ko relation de b'u la hôpital du Mali directeur u b'a dɔn ko relation ni fɛnw b'u la u bɛ ka jouer sur ça u bɛ policiw wele armes b'u bolo dɛ u ye marifaw ci dɛ a don ta a bɔ ta bɛɛ nkalon kuma u ka na dɔrɔn an yɛrɛ ka na dɔrɔn an ka taa déposition lajɛ sa an ma se ka kuma tugun e yɛrɛ tɛmɛna kuma na a ye na an ka taa déposition lajɛ aw yɛrɛ ka bɔ conclusion tire maliyɛnw yɛrɛ k'u ka conclusion tire bɛɛ b'a dɔn conclusion bɛ ka traiter cogo min na yɔrɔ ninnu na ko anw banabaatɔ an bɛ taa an yɛrɛ furakɛ an bɛ taa an yɛrɛ bila kɛlɛ la en plus aw ye mɔgɔ min bɛ ka bugɔ o ye jɔn ye an de ka mɔgɔ bɛ ka bugɔ wa dɔtɛriw bɛ ka bugɔ a y'o fana lajɛ kɛ ni dɔtɛriw ko k'u maralen don mun na u m'a apaiser a kana se bugɔli ma a y'o fana lajɛ kɛ jɔn de ye falenni kɛ pere a y'o lajɛ jɔn de ye bugɔli nɔni kɛ pere a y'o fana lajɛ a ye k'u bɛɛ lajɛ kɛ a ye u analyser a k'a bɛɛ lajɛ. Ok, donc merci. Maintenant, il b'i présenter i ko k'i tɔgɔ. Ayi o nafa t'olu si la tuguni an bɛ sɔrɔ yan an bɛ tɔgɔ fɔ ka ban an bɛ sɔrɔ yan aw bɛ an ka mɔgɔw bɛɛ ye yan aw bɛ déposition bɛɛ ye donc sisan kɔni ne tɛ kuma tuguni parce que ko in kɔ sera nkalontigɛ ni ŋanamu-ŋanamu ne ma deli ko min na a yɛrɛ bɛ ka ne dépasser. D'accord, merci. Merci madame Traoré. D'accord, donc Jeff Kay bɔra ka madame Traoré ka kɔrɔfɔ bɛɛ ale ka fara docteur kan u ye mun fɔ vraiment bɛɛ y'i ka version fɔ o de ye anw ka laɲini ye donc anw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye k'a dɔn ko kɛra cogo jumɛn donc maintenant Dieu merci an ye segal de fɔlɔ sɔrɔ an y'an t'o la vraiment ani ko yɛrɛ sɔrɔla mun fɛ muso mun fɛ o fana ye weleli kɛ ka message ci an ma ale fana k'a ka version fɔ donc an ye micro fana libéré a ye ka micro d'a ma a fana k'a ka version fɔ donc bɛɛ y'a lamɛn nin de kɛra kunu hôpital du Mali kɔnɔ maaw karila ɲɔgɔn na dimanche donya fɛ n y'a fɔ cogo min na kakato geriw mawasi geri ani fɛn caman olu bɛɛ de kɛra hôpital du Mali kɔnɔ kunu ko fo ka tempɛrɛ ani bolokari bɔ a la donc an y'a mɛn a y'an dabali ban an ko bɛ se ka cogo dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ donc ko jɔnni jo b'a la jɔnni jo t'a la donc ni anw ma ɲɛ k'an ka ko tiɲɛ don an obligélen don ka se ka parti fila bɛɛ ka version lamɛn donc maliyɛnw bɛɛ ye version fila bɛɛ lamɛn a kɛra cogo min na an ba in y'a fɔ k'a fɔ ko déposition kɛra 13e arrondissement la n'o ye Togola ka yɔrɔ ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn le commissaire Togola an b'a fɔ ani baara donc ko déposition mun kɛra k'a yira la k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ko docteur in ko ni o ye kasogo ye k'o fɔlɔ de ye nɛni kɛ a y'o de fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ni ma fili donc en même temps Segal fana ye mun fɔ ni o ye docteur Abdoul Kahar Traoré ale fana y'a yira k'a fɔ ko in kɛra cogo mun na ko nin ko in ɲɔgɔnna b'olu sɔrɔ siɲɛ caman donc olu fana kɛmɛ ka mun de kɛ maliyɛnw ka baara bila kɛ u kɛmɛ ka baara bila de kɛ k'u ti baara kɛ ko sabula nin b'olu ka mɔgɔ sɔrɔ tout le temps donc u bannen don o ko ninnu ma nin waati in na coronavirus tɔw bɛ yɔrɔ mun na a kɛmɛ ka taa banani ye donc yan'an ka bɔ nin sujet kɔnɔ n b'a ɲini an ka se ka video in lajɛ partie filanan tuguni mɔgɔ bɛ karate la yɔrɔ mun na kɛlɛ kɛra yɔrɔ minnu na a fɔra maa minnu n'u ma se ka video partie fɔlɔ lajɛ an k'a lajɛ tuguni k'a dɔn ko in kɛra cogo min na an sera ka image sɔrɔ cogo min na donc an b'a fɔ nin ko in hali bi an bɛna wuli ka jɔ k'a la ka ko tɔ ɲɛɲini k'a dɔn ni sɔrɔla mun fɛ coronavirus dɔrɔn kow ɲɛɲini to la k'a dɔn kɛlɛ taara b'o la tan donc vraiment c'est bizarre donc aw ni ne an ka jɛ ka video lajɛ tuguni rapidement yan'an ka segin ka na sujet filanan na.
Jɛnɛ biso bɛ Cɛ photo ta cɛ photo. jo sa n y'a ye sa n ye cɛ filmer sa biso na yan ayi a k'an tigɛ minɛ a k'an tigɛ minɛ i sigi Fatumata kɛrɛfɛ Fatumata nin minɛ Jɛnɛ minɛ Fatumata minɛ. D'accord, donc Malien on bɔra ka ko ye maintenant yala an ka don deuxième sujet la an y'a yira k'a fɔ heure y'an tantɛgɛ ma an ka technicien wɔrɔbaw y'a yira k'a fɔ ko heure surunyana donc sujet filanan ye o tun bɛna boli l'insécurité kan ni o ye mun bɛ ka kɛ Bamako nin waati in na ko minnu kɛra sɔgɔmada in na braquage fila fo ka taa se damadɔ ma olu kɛra nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ anw bɛna kuma o kan nka an b'o bila deuxième émission na su in na à partir de 19h donc a yira k'a fɔ nin ko in ne kɔni kɛra hôpital du Mali kɔnɔ kunun donc a yɛrɛ bɛɛ bɔra ka kɔrɔfɔ mais a bɔra ka an ba ka kɔrɔfɔ mais ani ka fara docteur in yɛrɛ kan donc kuma ninnu kɔni a kɛra tan nin waati in na donc u bɛ 13e arrondissement la walasa ka se ka ko tiɲɛ dɔn donc k'u bɛ fɛ ka taa sariya ka bolo kan donc an b'a fɔ ko ninnu ala ka jisuma bɔ a ko kan Jɛfa ka kɔrɔfɔ laban dɔ b'i bolo wa nin ko in na. Bon Jɔrɔnɔ kɔrɔfɔ min bɛ n bolo dɔrɔn o de i kɛra patient o i kɛra docteur o n'a fɔra ko docteur déjà yɔrɔ de don mɔgɔw bɛ taa pour que u ka soulagement tɛ dɔwɛrɛ ye ni mɔgɔ kɔni ni bana de bɛ maa lase dɔgɔtɔrɔso ma sinon i tɛ se dɔgɔtɔrɔso ma i yɛrɛ ma donc ni n'a fɔra ko mankan bɛ ka kɛ o yɔrɔ la o ye ko ye ko mun cɛ ka jugu parce que a bɛ se ka kɛ banabagatɔ dɔw yɛrɛ dalen mankan minnu ni fɛn minnu bɛ ci a bɛ kɛ sababu ye ka tigilamɔgɔ ja tigɛ donc olu ye ko ye minnu ma ɲi an b'a ɲini u fɛ dɔrɔn docteurw ani patient u k'u muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ voilà an bɛ se k'o de fɔ nin wagati in na parce que ninnu ka kɔrɔfɔ in bɛɛ lajɛlen y'a mɛn mun jo b'a la mun jo t'a la mɔgɔw de c'est aux gens de juger bɛɛ lajɛlen y'a mɛn an kɔni ta ye ka ɲininkaliw tɛnku la k'o kɛra cogo min na walasa mɔgɔw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na an b'a fɔ ko halisa ala ka nin ko in ala ka jisuma kɛ a fura ye. Amina yarabi. Malien an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ni de tun bɛ yen nɔ ni an bɔra ko wɛrɛ kalama ko tɔ la an bɛ wuli ka jɔ sabati an na o da aw tulo kan an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ tun bɛ ka an lajɛ k'u ka forfait jeni ka se ka nin kunnafoni lamɛn an bɛ foli lase aw ma n b'a laban ni n ba ye hali bi n y'a daminɛ ni n ba ye tanti Ada Berté n bɛ ka foli f'a ye fo Sénégal jamana kan k'a fɔ vraiment k'a Berté ala ka sini kɛnɛ d'a ma ala ka foli belebeleba b'a ye ka foli lase bɛɛ kelen kelenna ma mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin waati in na ka foli lase Abibatu ma n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn fo États-Unis mara la ale fana bɛ ouverture média fɛ kosɛbɛ an'an ba ni o ye Gasama ye n b'ale fana fo ka waleɲuman dɔn ka Fanta fana fo États-Unis o fana bɛ ouverture média fɛ kosɛbɛ Fanta kɔni ale de dɔgɔmuso ye Abibatu ye donc n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ninnu ye an kanu kosɛbɛ jumɛn de y'a tɔgɔ yɛrɛ kɛ ko OM yɛrɛ k'a tɔgɔ yɛrɛ da ko OM Mama OM o de ye tanti Ada Berté mɔgɔ de b'a wele ko Mama OM an ba sɛbɛn an de ye koba ye a y'an kanu an b'a fɔ ko ala ka kanu to ala ka sini ouverture média kunnafoni ti fɔ a kɔ n'a daminɛna ka ban a b'a bila yɔrɔ bɛɛ walasa bɛɛ ka se ka bɔ kunnafoni nin kalama donc o de bɛ anw fana dɛmɛ an ka baara la donc en même temps an filɛ ka maa minnu fana tɔgɔ f'i ye olu fana b'an dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara la n terikɛ dɔ fana bɛ yen ko Malimu ale tɔgɔ ko Mamadou Traoré a n'a ka denbaya bɛ Espagne o fana y'an kanu o n'a ka famille fana bɛ jɛ ni ouverture média émission daminɛna a b'a cari groupe kɔnɔ a b'a bila fan bɛɛ pour que bɛɛ ka se ka kibaruya sɔrɔ an b'ale fana fɔ ka wale n'o ye Mamadou Traoré n'u b'a wele ko Malimu Espagne jamana kan n'a ka furumuso ɲuman ani ka fara Fanta kan ani ka fara Abibatu yɛrɛ kan an'u ba ɲuman ni o ye Gasama ye an b'a fɔ ka u bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na ala ka kanu m'an ɲɔgɔn cɛ ala ka sinsin ale bi Malien an bɛ aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn mɔgɔ bi ouverture média fɛ an ka foli bɛ se aw ma k'a fɔ dɔgɔkun kɔni daminɛna anw wulila an deliko la ni o ye kunnafoni ko ye wa a ye to ouverture média kan an bɛna tila ka bɔ tuguni kunnafoni kalama minnu fana bɛ yen ni o ye lakanabaliya minnu bɛ Bamako n'a lamini kɔnɔ an bɛna o da aw tulo kan ani coronavirus maa minnu sara nin dɔgɔkun in kɔnɔ an bɛna tila ka bɔ k'a fɔ ye k'a ta jumadonya la kana bila bi la maa bayirika de bɛ ka sa maaw ni bɛ ka minɛ crise cardiaque ka maaw ni tigɛ ka b'u la k'u dalen to ka sunɔgɔ la ne ko mun de bɛ k'o se an ma dɛ aw tɛ k'aw yɛrɛ ɲininka coronavirus n'an ma wuli k'an jɔ Malien a ko bɛna taa k'an bolo da ko bandaw bɛna bɔ ka kɔrɔfɔ kɛ ko couvre-feu bɛna daminɛ tuguni Mali kɔnɔ couvre-feu bɛɛ ka taa don i ka sokɔnɔna na ko sabula k'a bɛ ka taa k'u bolo da an bɛna bɔ o la à partir de 19h GMT ka se k'o walawala an ka todunkan ɲuman na an b'a fɔ ala ka laɲiniw sabati merci à toutes et à tous a k'an bɛɛ sɔni.
Double 7. Double tes limites.